वर्तमान जहाँ सूचना मिली आउ 3 दिन प्रबल वर्षा 4 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे सूचना अनुसार आसंतु जानिबा राज्य में आगामी 3 दिन जाए वर्षा हेबार संभावना रही। तेबे आसंता 24 घंटे अनेक स्थान में आलोकरू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही नहीं आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। एने आज 4 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା।